tes suara kita. Tes suara nada-nada sedang, tinggi, dan tinggi sekali. Kita coba dari yang pertama. Bijahi man baituhu fi taibatil harami wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami. Yang kedua, sedang. Bijahi man baituhu fi taibatil harami wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami. Yang ketiga, tinggi. Bijahi man baituhu fi taibatil harami wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami. Bijahi man baituhu fi taibatil harami wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bijahi man baituhu fi taibatil harami wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami. Bijahi man bijahi man baituhu fi taibatil harami wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami. Demikian tes suaranya. Salam.